मापियां ते रहम कर जिवें बचपन के अंदर उन्हें मैनू पालिया है, मैनू पोसिया है, मैनू जवान किया है, मैनू नशो नमा की है। मेरी मां ने पूरे 9 महीने मैनू पेट के अंदर उठा के रखा है, तकलीफा उठाइया ने, मुसीबत बर्दाश्त कीतियां ने। या अल्लाह मैनू तकलीफ नाल मेरी मां ने जन्म दिता है। फिर मैं जिस वेले पेशाब करता सा मेरी मां मैनू सुकी जगह पर लिटानी सी, आप मेरे पेशाब वाली गिली जगह पे लेट जानी सी। या अल्लाह पाक मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा पिया करना वा, मेरी मां ते रहम कर दे। या अल्लाह मेरे बाप ते रहम कर दे। ये दुनिया तो चले गए ने, इन्हां दे कब्र दे अंदर सारे अजाब खत्म कर दे, इन्हां दे सगीरा भी माफ कर दे, मेरे मापियां दे कबीरा भी माफ कर दे। या अल्लाह जिवें बचपन के अंदर इन्हां मेरे ते रहमतां कीतियां ने, अज मैं इन्हां दा बेटा ते तेरा बंदा तेरी बारगाह में इल्तिजा करना वा। या अल्लाह मेरे मापियां उत्ते रहम करी, मेरे मापियां ते रहम करी, मेरे मापियां ते रहम करी। जेड़ा बच्चा इस तरीके नाल अपनी दुआवां विच अपने मापियां नूं याद रखदा है, मेरा अल्लाह इन्हां दुआवां दी वजह नाल इस बच्चे दे गुनाह भी सारे माफ फरमा देंदा है। मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, बड़ा रऊफ है, बड़ा सत्तार है, बड़ा गफ्फार जात है। आखिर गुनाह उस बच्चे को भी माफ कर देने। ओ मां मन्नी तो सब जग मने, ओ पहला मुर्शिद ए मां, ओ मापे जिन्ने नाराज कीते ओनू किते नहीं लभनी था। मां मन्नी ते सब जग मनिया, वो पहला मुर्शिद ए मां, ओ मां प्यो जिन्ने नाराज कीते ओनू किते नहीं लभनी था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह एक सियाबी हाज़िर खिदमत हो गए। अर्ज कर देने माजाक दे काजल वाले आ, बदोहा दे चेहरे वाले आ, बल्लैल दियां जुल्फां वाले आ, आमीन दियां कुंडलां वाले आ, अलम नशरा दे सीने वाले आ, यदुल्ला वाले, गोरे गोरे अखां वाले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी जिहाद ते जान लगे हो, सोहणिया मैं भी तुहाडे नाल जिहाद ते जाना चाहना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे सियाबी, ये मेरे गुलाम जी आका हुक्म होवे। फरमाया तेरी मां जिंदा है, तेरी मां जिंदा है, तेरी मां जिंदा है। अर्ज कर देने सोने चेहरे वाले आ, मेरी अम्मा जिंदा है। फरमाया फिर मेरे नाल जिहाद पे नहीं जाना, सीधा अपने घर चला जा, सीधा अपने घर चला जा, सीधा अपने घर चला जा। आका की करा तो जो ना हदीस का जुमला सुनिया जे, आका की करा फरमाया घर जाके फल सिमहा फाइनल जन्नता इंदा रिजलहा, घर जाके अपनी मां की खिदमत अपने उत्ते लाजिम कर ले। क्यों? जन्नत तेरी मां दिया कदमां दे थले वे। थोड़ा शोर घटाओ, शोर घटाओ थोड़ा जा। जिदन चीका मुक गई ना साडे मुल्क के साउंडां दियां, यकीन करो उन्होंने साउंड साइड जिदन चीका मुक गई। हाय हाय तवज्जो है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया? फरमाया फल जिमहा फ इन्नल जन्नता इंदा रिजलिहा। घर जा अपनी मां की खिदमत अपने उत्ते लाजिम कर ले। क्यों कि जन्नत तेरी मां दियां कदमां दे थले वे। जन्नत तेरी मां दियां, बोलो बोलो, जन्नत तेरी मां दियां, जन्नत तेरी मां दियां कदमां दे थले वे। सारी रात मां जागे, आखिरी लम्हे होन बच्चे की विलादत जितनियां तकलीफा माए उठानी है ये कोई अंदाजा नहीं कर सकता।
اسے نوں پتا ہے جنہیں تکلیفاں اٹھائیاں نے وہ جمن والی کڑی جس کڑی تیری ماں نے تینوں جنم دیتا ہے او دا حق تو ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا ایک نوجوان دل دے اندر آرزو کردہ ہے پیا میں اپنی ماں نوں حج کرانا ہے میری ماں بگڑی ہے میری ماں ضعیف ہے میں کندیاں تے اٹھا لینا ہے اپنی اماں نوں طواف کعبہ کرنا ہے تے ماں کندیاں دے تے زمزم شریف پینا ہے ماں کندیاں دے تے صفا مروہ دی سائی کرنی ہے ماں کندیاں دے تے وقوف عرفات کرنا ہے ماں کندیاں دے تے مزدلفہ دا میدان ہے ماں کندیاں دے تے دوسرے میدان جتوں بھی جتھے بھی منہ اندر جانا ہے وہ ماں کندیاں دے تے ایک حج نے مکمل کروا لیا جس ویلے اگلا سال آیا پھر حج کروایا پھر اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھایا جڑا بھی عمل کردا ہے ماں کندیاں دے تے تیسرا سال آ گیا ماں نو اٹھایا پھر حج کرایا تیسرا سال حج کروا لیا چوتھا سال آ گیا پنجواں سال آ گیا چھواں سال آ گیا ستواں سال آ گیا ماں نو 7 حج ہر سال کروانا ہے پیا لیکن ہر سال ماں کندیاں دے تے خوش نصیب بچہ ماں نو کندیاں تے اٹھا کے حج کروانا ہے پیا جدوں طواف وداع کردا ہے طواف الوداع ہی کردہ ہے پیا اس ویلے اللہ دی بارگاہ چ غلاف کعبہ پکڑ کے عرض و مروز کردہ ہے پیا یا رب العالمین میں 7 سال لگاتار اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھا کے حج کروایا ہے یا اللہ پاک اے تے فرما دے میں اپنی ماں دا حق دے چھڑیا یا نہیں حق ادا کر لیا یا نہیں رب العالمین دی بارگاہ چ عاطف آواز دینا ہے پیا اے میرے بندیا تو 1 سال حج کرایا دوجے سال حج کرایا تیجے سال حج کرایا چوتھے سال حج کرایا پنجویں سال حج کروایا چھویں سال حج کروایا ستویں سال حج کروایا 7 حج ماں نو کندیاں تے اٹھا کے کروا کے تو یہ پوچھنا ہے پیا میں حق دے چھڑیا یا نہیں حق ادا کیتا یا نہیں باتیں چو آواز ہوندی ہے پئی اے میرے بندے تو 7 سال حج کروا کے پوچھنا ہے حق پورا ہو گیا یا نہیں فرمایا جس گڑی تیری ماں نے تینوں تکلیف نال جنم دیتا سی اجے 7 حج کندیاں تے اٹھا کے کروا کے اس گڑی دا تو حق ادا نہیں کر سکیا اس جمن والی کڑی دا حق تو ادا نہیں کر سکیا ماں دی خدمت وچ جے بندہ ساری رات کھلووے پھر بھی اس تو ایک گھڑی دا یارو حق ادا نہ ہووے پھر بھی اس تو ایک گھڑی دا حق ادا نہ ہووے او جنت ملدی ماں دے قدماں اندر سیس جھکایا او ماں دا حق ادا نہ ہووے او لکھا حج کرایا یہ تو 7 حج نے نا لکھا حج کراؤ پھر بھی حق ادا بولو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا گھنٹہ ایک گفتگو ہو گئی ہے 1 گھنٹہ گفتگو ہو گئی ہے 5-7 منٹ اور سن لو میں کہ پیغام تو انہوں دینا ہے دیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چھے ایک بندہ آ گیا آکے اندر سونے بڑی توجہ نہ سنے آئے ایک میں گل ماں تو لگا کرنے ایک باپ تو کرنے لگا تے مارو ذات ختم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چھے بندہ ایک آیا گلہ دو میں بڑیاں سننے آڑیاں حدیثہ نے دو میں توجہ نہ سنے آگے کہنے لگا سونے میں منت منگی سی کی منت کہ جدوں تساں مکہ شریف کر لیا فتح میں ادھوں جا کے کعبے دی چوکھٹ نو بوسا دینا ہے
کدوں جدوں مکہ فتح کر لیا کعبہ شریف کی چوکٹ نو بوسہ دینا مکہ شریف ہو گیا فتح وہ بندہ آکے عرض کرنے لگا سونیا کو وجہ بن گئی ہے ضعیف ہو گیا بیمار ہو گیا میں ہوں نہیں جا سکتا تے قسم اٹھائی ہے منت منی ہے تے آقا ہوں میں کران کی ادھا میں حل کی کران سنو بھائی نبی کو ہے ساتھی ہے نیانے چپ کرائے باہر جا کے کہ سارے تسی اللہ دی سپردی بیٹھے کوئی ایک جنہ دی جائے انہوں چپ کرا لے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں جیوں دی منت کی منی ہے کہ کعبے دی چوکٹ نو چمنے جا گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ جو سوال پیش کیتا کہ آپ نے فرمایا تیری ماں جیوں دی جی آقا زندہ ہے میری ماں فرمایا پھر فکر نہ کر جا قبل قدم امی کا کر جا کے اپنی ماں دے دوویں پیر چوم لے تیری قسم پوری ہو جائے گی تیری قسم پوری ہو جائے گی قسم ہے کی سی کعبے دی چوکٹ نو چومنا ہے تے حال کی دسیا ماں دے ایک پیر نہیں دوویں پیر چوم تے قسم پوری ہو جائے گی یہ بھی صرف ماں دی گل الحمدللہ ہون میں لگا کرنا ماپیاں دی گل جدے وچ ابا جی دی بھی گل آوے تے اماں جی دی بھی آوے بندہ ایک حاضر خدمت ہویا تے عرض کردہ سونے ایک میں منت منی سی منت یہ سی کہ میں جنت دا دروازہ چمنا ہے جنت دا دروازہ او دی چوکٹ میں چمنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منت مان لے یہ پر ہن کران کی میں تیاں دنیا ویچ تو جنت تے ہن میں کدے وصال ہوئے گا میرا میں قبر جاواں گا پھر عالم برزخ تو بعد عالم حشر آئے گا پھر عالم حشر مکے گا پھر جنت میں جاواں گے تے سونے یہ دنیا اتے منت پوری ہوندی ہے یہ تے آخرت دا میں من بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے والدین ہے نے تیرے والدین ہے نے او دیاں اکھاں چانسو آ گئے رویا اندر سونیا نہیں میرے ابا جی بھی کوئی نہیں میری اماں جی بھی کوئی نہیں فرمایا انہاں دیاں قبران دا پتہ ہی دیکھو منت کی تے جواب کی فرمایا انہاں دی قبران دا پتہ ہی جی سونے چہرے والیا نہیں میرے ماں پہ بھی نہیں میرے ابا جی بھی نہیں میری اماں جی بھی نہیں تو سونے میں نے قبران دا بھی علم نہیں میرے ابا جی دی قبر کتھے وے میری اماں جی دی قبر کتھے وے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بارگاہ وچ آن والیا جڑا بھی ایتھے آوندا خالی نہیں جاندا تیرے سوال دا جواب اے تیرے ماپے بھی نہیں تیرے ماپیاں دیاں قبراں دا وی تینوں پتہ نہیں پھر طریقہ میں دسنا وا خط خطین علی الارض زمین تے دو جا کے لائناں لا لے دو لکیراں کھینچ لے فرمایا ون وے پھر نیت کر فإن أحدهما قبر الأب وثانيهما قبر الأم آ میرے ابا جی دی قبر آ میری اماں جی دی قبر لکیراں نو سمجھ لے اے میرے باپ دی قبر اے میری ماں دی قبر آقا پھر کی کراں فرمایا پھر جھک جا نیما ہو جا اپنی ماں نو پیشانی والوں چوم لے اپنے باپ نو پیراں والوں چوم لے تیری قسم دا ذمہ دار میں محمد مصطفیٰ بن جانا وا تیری قسم پوری ہو جائے گی چمنا کی سی جنت دے دروازے دی چوکٹ قربان جاواں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ماپیاں دی شان نو قرآن نے بھی بڑا ہی واضح کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا ہی واضح کیتا ہے کوئی بیماری لگ جائے نا بیماری اللہ سارے ان بیماریاں تو محفوظ رکھے ایک نسخہ اپنا کے ویکھیا جائے اپنی اماں جی دے پیرانو تو کے نا وہ پانی کی تے پی کے ویکھیا جائے
मैनू कभी उम्मीद है अल्लाह दी बारगाह के अंदर बीमारी नहीं रह सकती। मेरे इस पित्ते विच 6 पत्थरियां सन। अज तो को 3-3.5 साल पहला किसी डॉक्टर किसी हकीम को पूछो कि पित्ते दी पत्थरी निकलती नहीं, ये पित्ता ही निकलता है, पत्थरी निकलती। मैं सोचा भी सज्जे खब्बे की किसी डॉक्टर को पूछना है, जवाब तो यही लभना भी ऑपरेशन कराओ। हकीम ने आख्या, उन्हें भी आखना डॉक्टर ने राबता करो ऑपरेशन कराओ। मैं एक हल किया ਇਹਦਾ, मैं जदों घरों निकलना महफिल वास्ते अम्मा जी ने आखना अम्मी जी हथ फेर दिया करो। सदके थोड़ी ठंडी सुभान अल्लाह। तुसा हुण सोचा होना रिजवी दी पत्थरियां निकलियां क्यों? हाँ, तुहानूं ये अफसोस होना इस गल उत्ते है। अफसोस होया तुहानूं? अच्छा, खुशी हुई भी निकल गई। मैं आखना अम्मी जी हथ फेर दिया करा। मेरी उदों की आदत है, मैं घर आना तां भी जाना तो तां भी अम्मी जी जरा हथ पे, अम्मी नूं आप ही आदत पै गई है, फिर छड्डदे ने हथ। हुण मैं कुछ 6 महीने पहले टेस्ट करवाए तो एक रह गई। मैं तो हथेली उत्ते सरों जमा के दसना पे, ये मापे कोई आम शैवां नहीं। अच्छा, घरों जो बंदा जाता, जिहड़े शोहर बैठे हो तुसीं अपनी बेगमात दे घरों जो बंदा जाता, बीवी दुआ करती है कि नहीं? पर हुण तो सूट लैके दो तो फिर कर दी दुआ, ये भी लाल ही देना पैंदा हुण। सही गल है, पहला सूट फिर दुआ। तो कई दी उंज भी घर छड्डियां फीस बिल्ला, जिवें तुसीं फीस बिल्ला बगैर पैसों तो संभाल ला नहीं आंदे पे, इस तरह जिवें हौली हौली तुसीं आंदे हो पे। हुण मैं तुहानूं एक लाल ही देण लगा, या अल्लाह पाक जिहड़ा उच्ची सुभान अल्लाह आखे उहदे मापियां दा साया दराज करी। या अल्लाह जिहड़ा इस तो उच्ची सुभान अल्लाह आखे वह सीधा जन्नत में जाए। जिहड़ा इस तो भी उच्ची आखे दुनिया में रह के उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार नसीब हो जाए। लालच ना बोले ने कि नहीं? एक को अल्लाह का नाम को लालच ना लिया जाता है। इंज ही हुण बेगमात नूं लालच देना पैंदा है। फिर तेन सूट लैके देंगा, तू मेरे लिए दुआ करी, मैं घरों चला। तो जिन्हां दियां उंज ही कर दियां ना दुआ, मेरी गल याद रखिया जे, पल्ले बन लो गल मेरी। ये दुआ विच लालच हुंदा है। जदों बीवी शोहर वास्ते दुआ करे ना, उहदी दुआ विच लालच है। लालच ये वे, ये हुण घरों चला, जे ये ही ना आया तो मैं किहड़े खाते जावांगी, मेरा कौन वाली वारिस। धी दुआ करे फिर भी लालच है, पुत्र दुआ करे फिर भी लालच है, भैन दुआ करे फिर भी लालच है, भरा दुआ करे फिर भी लालच है। इस कायनात अंदर 2 हस्तियां वो ने जिन्हां दी दुआ बगैर लालच देवे, एक नूं अब्बा जी आख्या जांदा है ते एक नूं अम्मा जी आख्या जांदा है। इन्हां दी दुआ विच कोई लालच नहीं। इन्हें जो दुआ करनी है दिलों करनी है। क्या मैं हो या तुसी हो, मैं अपने वालदैन दा, तुसी अपने वालदैन दे। जिगर दे टुकड़े हो, जिगर दे टुकड़े हो, जिगर दे टुकड़े हो। ते जेड़ा जिगर दा टुकड़ा होवे, गोश्त दा टुकड़ा होवे, जिदा खून ओदियां रगां दे अंदर होवे, वो जो दुआ करनगे ना, वो तो नहीं करनगे, वो दिलों दुआ करनगे, मुखलिसाना दुआ करनगे। या अल्लाह मेरा पुत्र भी सलामत रहे, मेरी धी भी सलामत रहे, मेरा बेटा भी सलामत रहे, मेरी बेटी भी सलामत रहे। और एक बाप की दुआ, चिश्ती साहब, एक बाप की दुआ लगा दसन, और रो के हर नमाज तो बाद दुआ करदा हुंदा सी। जेडे तुसी अब्बे बैठे हो ना, तुसी भी दुआ याद कर लो। जिन्होंने अल्लाह ने साबी औलाद किया है, वो भी दुआ याद कर लो। वो दुआएं करदा हुंदा सी, या अल्लाह मैनू मेरी औलाद दा मुहताज ना करे, मैनू मेरी औलाद दा मुहताज ना करी। तो या अल्लाह मेरी औलाद नू अपने सिवा किसी दा मुहताज ना करे। मैं दोबारा कह देना ताकि याद हो जाए तुहानू, या अल्लाह मैनू मेरी औलाद दा मुहताज ना करी, ते मेरी औलाद नू अपने सिवा किसी दा मुहताज ना करी।
تے جدوں ماپے چولی چک کے دعا کرن یا ہاتھ چک کے دعا کرن یا ایتھوں دعا کرن یا ایتھوں دعا کرن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اولاد دے حق وچ ماپیاں دی کیتی دعا کدی رد نہیں ہوندی۔ ہاں دیر ہو سکتی ہے قبولیت وچ لیکن رد نہیں ہوندی۔ نوجوانا تیرے نام میرا پیغام ہے کہ چھان جنت دیجے کر تو چاہنا سائے ماند ہیٹھا کے تجھی لیا کر حوض کوثر تے پانی دا مزہ چکھنائی او پیر ماند تو کے تو پی لیا کر تے لکھاں ساتھ میں پندے دے وچ دنیا پر کوئی ساتھ نہیں ہے ماپیاں دے ساتھ ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے او نہیں جے ماپیاں دے پیراں دی خاک ورگا۔ پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے او نہیں جے ماپیاں دے پیراں دی خاک ورگا۔ حضرات میں اس دل دی گہرائیاں بچ دعا کرنا توڑے سارے واسطے اگے بھی دعاواں کری دیا نے، کدی پینڈ نوں دعاواں چوں خارج نہیں کیتا، دعاواں کری دیا نے جتھے موقع ملتا ہے، جدوں موقع ملتا ہے۔ میرے والد گرامی اور میں تو انہوں دعاواں چوں باہر نہیں کر دے، تسی سارے ساڑیاں نظران چوں بھی رہن دے ہو تے ساڑیاں دعاواں چوں بھی رہن دے۔ میں دعا کرنا کہ یا رب العالمین جنہ دے ماپے حیات نے انہوں نے صحت عطا کریں، سایہ دراز کریں، اور جنہ دے ماپے حالت ایمان وچ دنیا تو رخصت ہو گئے نے انہوں نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائی۔ باپ تر جائے تے ماں نو سمجھو کہ میرا پیو بھی ہے تے میری ماں بھی ہے، ماں چلی جائے تے سمجھو کہ میرا باپ بھی ہے تے میری ماں بھی ہے۔ جدو پاسے خالی ہو جاندے نا، دعاواں ہی اصل چیز نے، دعاواں رکھوالی کر دیاں بندے دی، لیکن قبران تے جاندے رہا کرو، اپنے ماپیاں دیاں قبران تے حاضری دیا کرو، ہر جمعے والے دن صبح فجر پڑھ کے جایا کرو، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ تسی نیک لکھے جاؤ گے۔ ہاں جی، والدین دا بڑا مقام ہے، والدین دی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے توانوں اپنے ماپیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانوں والدین دا دکھ نہ وکھائے کسے نو، اور ماپیاں نو اپنی اولاد دا دکھ نہ وکھائے۔ سب دے بیٹیاں نو، سب دیاں بیٹیاں نو اللہ بہت زیادہ عزتاں تو نوازے۔ تسی آئے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل نو تساں سارے رونق دیتی ہے۔ میرے کریم رب میرے نہ بیٹیاں، میرے بزرگاں، میرے بھائیاں، میرے بچیاں دے کرانو رونقاں عطا فرما، انہاں دے سینیاں نو میرے آقا دا مدینہ بنا دے۔ یا اللہ پاک اسی جنہیں تھے حاضر نہ سانو سارے نو حج بیت اللہ دی سعادت عطا فرما۔
سانو سارے نو عمریاں دی سعادت عطا فرما یا اللہ پاک سانو سارے نو آپس وچ باہم اتفاق و اتحاد نصیب فرما باہمی نفرتاں کینے حسد بغض جھگڑے یا اللہ پاک سانو انہاں تو محفوظ فرما اپنا مطیع تے فرما بردار بندہ بنن دی توفیق عطا فرما وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.